Ano sabor ah? Guys, nabakal ko dragon fruit sa kabito. 50 pesos. Isa lang kabito, 50 pesos na. Gusto ko lang i-try. First time ko ni kaunon. Or first time ko makakaos. Ano yan sabor? Open ta. Okay. So guys, slice ko na ang dragon fruit. First time ko din makakaon. As in, nagbakalagid ko maski mahal. Isa lang kabilog. Gusto ko lang i-try kung kauyon ko. So, ayun na, slice ko na guys. And, ayan, maayunan ko, ayan. Ano sabor ah? Okay lang. Hindi ko bet. Okay lang. Okay lang, pero hindi ko. Ito ko. Hindi ko bet. Hatay ko ni blessing.